स्नाइपर एपिसोड नंबर 7। मैंने जेब से उस्ताद का दिया हुआ कागज़ निकाल कर खोला और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। उस कागज़ में स्नाइपर राइफ़ल की फायरिंग पिन लिपटी हुई थी। उस्ताद हाशिम ने सच कहा था कि उसकी राइफ़ल फायर करने के काबिल नहीं है। ये अलहदा बात है कि वो ख़राबी उसके अपने हाथों की पैदा की हुई थी। राइफ़ल की फायरिंग पिन कागज़ में बंद करके उसने मुझे वाज़ेह इशारा कर दिया था कि मुझे उसकी गलत बयानी के बारे में मालूम हो जाए और मैं यकीन कर लूँ कि वो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया है, लेकिन इस तरह कि वो अपने ज़ेरे कमान की जान को बचा गया था। उस वक्त मुझ पर खुद ब खुद उसकी आखिरी गुफ्तगू की गुत्थियाँ खुलने लगी। उसने अपनी राइफ़ल ये कहकर मेरे हवाले की थी कि राइफ़ल ख़राब है, लेकिन उसके साथ इस खराबी का इलाज भी मेरे हवाले कर दिया था। ये तो आप जानते होंगे कि हर स्नाइपर रिटायर्ड होते वक्त अपनी राइफ़ल अपने जानशीन के हवाले करता है। उसने भी यही किया, मगर मुझे शक भी नहीं होने दिया। फिर उसने कहा था कि मुझे दूसरा रास्ता मालूम है, और वो दूसरा रास्ता एक ऐसी सिमत को जाता था जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं। और फिर उसने वादा किया था कि वो मरेगा नहीं, और यकीनन शहीद मरा नहीं करते। हाँ ज़ीशान, वो आज भी ज़िंदा है। मुझे अपने इर्द गिर्द महसूस होता है। उसकी शहादत के बाद दुश्मन को खुद ब खुद यकीन आ गया था कि वो बदला ले चुके हैं, मगर यहाँ भी उस्ताद चाल चल गया था। उसने मेरे हाथ से दुश्मन का खात्मा करवाया था और मैं महफूज था। यहाँ भी दुश्मन को शिकस्त हुई थी। मुझे शिद्दत से रोना आया और मैं उस धोखेबाज को याद करके रो पड़ा। वो मुझसे अच्छा निशानेबाज था। जाने क्यों उसने एक बेहतरीन निशानेबाज को एक नए और ना तजर्बाकार स्नाइपर के लिए कुर्बान कर दिया था। यकीनन मैं उसे अकेला छोड़कर कभी न जाता अगर वो मुझे धोखे में न रखता। उसने कोई झूठ नहीं बोला, मगर मुझे धोखा ज़रूर दिया था। आज तक उस धोखेबाज को नहीं बुला सका हूँ। यार, उस्ताद सादिक की आवाज़ में शामिल दुख मेरी आंखें भिगो गया था। मैं बस खामोश बैठा उसके उस्ताद के मुतल्लिक सोचता रहा। कुछ बातें ऐसी थी कि उस्ताद सादिक ने मुझे नहीं बताई थी, मगर मुझे खुद ब खुद उनका अंदाज़ा हो गया था। उस्ताद हाशिम ने अपनी वाटर बोतल और पिस्तौल ये कहकर उस्ताद सादिक के हवाले किए थे कि ये वज़नी हैं, मगर असल वजह और थी। वो अपने हिस्से का पानी अपने शागिर्द के हवाले करना चाहता था। इसी तरह पिस्तौल और उसके इजाफी राउंड भी रास्ते में उस्ताद सादिक के काम आ सकते थे। रात को सोते हुए भी मेरी सोच में उस्ताद हाशिम अपने अनदेखे खदोखाल के साथ सरगर्दा रहा। सुबह सादिक को उठकर हमने अपनी फितरी ज़रूरियात को पूरा किया। आज मैं उन दरख्तों से ज़्यादा दूर नहीं गया था। मलगजा उजाला होने से पहले ही हम कैमोफ्लाज होकर बैठ गए थे। पूरी रात हमने पानी पिए बगैर गुजारी थी। सुबह अच्छी खासी प्यास महसूस हो रही थी। पहली रोशनी के साथ दुश्मन की चहल पहल शुरू हो गई थी। मैंने दोपहर के वक्त खूब एहतियात के साथ एतराफ़ का जायज़ा लेकर वॉकी टॉकी सेट ऑन किया, मगर उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। मैंने इजाफी बैटरी लगाकर वॉकी टॉकी ऑन किया और दुश्मन की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। वॉकी टॉकी की आवाज़ को मद्धम करके मैंने कान से लगा लिया था। चंद लम्हों बाद उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ज़्यादातर पार्टियां खड़ी चट्टानों के सिलसिले के नीचे मौजूद घनी झाड़ियों में मुझे तलाश कर रहे थे। मैंने मुझे इसलिए इस्तेमाल किया कि उनकी नज़र में ये कार्रवाई करने वाला मैं अकेला था, और अगर बनज़रे इंसाफ देखा जाता तो उनका मुजरिम मैं ही था। थोड़ी देर उनकी बातें सुनने के बाद मैंने वॉकी टॉकी ऑफ कर दिया। उस्ताद सादिक ने पूछा, क्या कह रहे हैं? मेरी तलाश जारी है। उस्ताद सादिक ने अपनी राय दी, शायद हफ्ता भर जारी रहे। मैं हंसा, मतलब हफ्ता भर सब्ज़ पतों पर गुजारा करना पड़ेगा। अगर कोशिश करो तो पानी ला सकते हो। कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। चश्मे की जगह आपको मालूम है, और एक स्नाइपर किस तरह छुपकर हरकत करता है ये जानने की ज़रूरत शायद आपको ना हो, मगर आपको अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर आप ज़ख्मी होते तो यकीनन मैं चला जाता, मगर अब ये ख़तरा आप ही को मोल लेना होगा। मैं खिफ़त भरे लहजे में बोला, सर आप बात को कोई और रुख दे रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं था। नहीं ज़ीशान, पानी लाने में वाकई बहुत ज़्यादा ख़तरा है, मगर इसके बगैर चारा भी तो कोई नहीं। मुझे किस वक्त निकलना चाहिए? मैं उस्ताद सादिक के दिल में कोई गलत फहमी पलते नहीं देख सकता था। दुश्मन रात के वक्त ज़्यादा चौकन्ना होता है, और घेरा डालने वाली पार्टियों के पास लाजमन थर्मल नाइट साइट होगी, और ये तो आपको मालूम होगा कि इसमें हरारत खारिज करने वाली अशिया बहुत जल्द नज़र आ जाती हैं, और हर जानदार शय हरारत खारिज करती है। सामाइन की मालूमात के लिए कहता चलूँ कि नाइट विजन साइट की अब तक 3 इकसाम आ चुकी हैं। पहली किस्म इंफ्रारेड के असूल पर काम करती है, दूसरी किस्म इससे बेहतर है और रोशनी के असूल पर काम करती है, यानी चांद तारों की रोशनी को बढ़ा कर दिखाती है, और तीसरी जो सबसे बेहतर है थर्मल इमेजिंग है। वो हरारत के असूल पर काम करती है। यानी मुझे अभी रवाना हो जाना चाहिए।
میں نے کلائی پر بندی گھڑی پر سے کپڑا ہٹا کر وقت دیکھا۔ دن کے 1:30 بج رہے تھے۔ بالکل، گھیرا ڈالنے والی پارٹیاں دن کو اتنی چوکنی نہیں ہوں گی، اور مجھے امید ہے شمال کی جانب سے آپ بآسانی نکل سکیں گے۔ ان کا زیادہ دھیان مشرقی اور مغربی سمت میں ہوگا، لیکن تلاشی لینے والی پارٹیاں تو چوکنا ہوں گی نا۔ میں نے ایک اہم نکتے کی جانب اس کی توجہ مبذول کرائی تو پھر وہ مستفسر ہوا۔ پھر ایسا ہے کہ صبح صادق کے وقت نکلنا بہتر رہے گا۔ اس وقت پہرے دار عموماً سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گڈ، اس نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، یعنی آپ مجھ سے متفق ہیں؟ 100%۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تو ابھی جانے کے حق میں کیوں دلائل دے رہے تھے؟ بس آپ کو جانچنا تھا۔ شکر ہے کہ میں آپ کے معیار پر پورا اترا۔ استاد کا کام ہر پل شاگرد کو جانچتے رہنا ہوتا ہے۔ میں ہنسا۔ ویسے دوران ٹریننگ بھی آپ نے ہمیں کافی خوار کیا تھا۔ ہماری وہی سختی آج آپ کو ان حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیے ہوئے ہے۔ میں نے کہا، صحیح کہا سر، مگر استاد صادق نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ منصوبہ طے ہو گیا تھا، بس عمل کرنا باقی تھا۔ پیاس کی وجہ سے کچھ کھانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ شام کے وقت میں نے ایک بار پھر دشمن کی باتیں سنی۔ انہیں اکٹھا ہونے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ میں رات کو کوشش کے باوجود بہت تھوڑی نیند لے سکا تھا۔ پیاس کی زیادتی اور پھر آنے والے جاں گسل حالات کے خیال نے مجھے بے چین رکھا تھا۔ 3:15 بجے کے قریب مجھے استاد صادق نے آواز دی، ذیشان، میں تیار ہوں سر۔ میں چابک دستی سے بولا اور درخت سے نیچے اتر گیا۔ اس سے پہلے میں اطراف کا جائزہ لینا نہیں بھولا تھا۔ گو ہم نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، کیونکہ پانی کی غیر موجودگی میں خشک بسکٹ کھانا پیاس کو بڑھانے کا موجد ہی بنتا۔ درختوں کے پتے اس لیے نہیں چبائے تھے کہ ابھی تک ہماری پیاس برداشت سے باہر نہیں ہوئی تھی، پھر بھی تھوڑی بہت حاجت محسوس ہو رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد میں جانے کے لیے تیار تھا۔ استاد صادق نے میری جانب میرا سمال پیک بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے اپنی واٹر بوتل بھی تمہارے پیک میں ڈال دی ہے تاکہ زیادہ پانی لا سکو۔ ٹھیک ہے سر۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے گھیرے سے نکل جانا، ورنہ پھنسنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ استاد صادق نے مجھے آخری نصیحت کی، اور میں نے فی امان اللہ سر کہہ کر اپنی رائفل کندھے پر ڈالی۔ گلاک 19 پسٹل میں نے ہاتھ میں ہی تھام لیا تھا، کیونکہ سنائپر رائفل کو اسالٹ رائفل کے طور پر استعمال کرنا بیوقوفی ہے۔ حرکت کرتے ہوئے اچھی ساخت کا پستول سنائپر رائفل سے کئی گنا زیادہ کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر میں نے قطبی ستارے کو ڈھونڈا اور پھر بازو لمبا کر کے قطبی ستارے سے ڈگری لینے لگا۔ میں نے قطبی ستارے سے 12 ڈگری دائیں سفر کرنا تھا۔ ایک سنائپر کے لیے کمپاس کے ساتھ ستاروں کے استعمال سے واقفیت بھی نہایت ضروری ہے۔ کچھ سامعین کے لیے کمپاس کا استعمال اور ڈگریوں وغیرہ کا کٹ رگ یقیناً ایک نئی چیز ہوگا۔ اگر ڈگریوں کی بابت بتانے کے لیے عام فہم انداز میں بات کی جائے تو ایک دائرے کو 360 ڈگریوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔